আমেরিকা এবং চীনের মধ্যে শুল্ক যুদ্ধের শীতলতা কাটছে। আপাতত 90 দিনের জন্য দুপক্ষই একে অপরের পণ্যের উপর শুল্কের হার 115% কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বৈঠকে বসেছিলেন চীন এবং আমেরিকার প্রতিনিধিরা। জেনেভা বৈঠকের পরেই দুই দেশের শুল্ক যুদ্ধের সামরিক বিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুল্কে আমেরিকা এবং চীনের 3 মাসের শুল্কের যুদ্ধবিরতি। এখন চীনা বাজারে মার্কিন পণ্যের উপর 10% এবং আমেরিকার বাজারে চীনা পণ্যের উপর 30% শুল্ক কার্যকর থাকবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরেই দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করে। চীনের সঙ্গে সরাসরি শুল্ক যুদ্ধে নেমে পড়েন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাকিস্তানকে করা হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সামরিক বিরতি পাকিস্তান খেলাপ করলে বড় পদক্ষেপ, হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেল মানবে না ভারত। আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে, জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ভারত পাক সংঘাতের আবহে বড় দাবি ট্রাম্পের। পরমাণু যুদ্ধ আটকে দিয়েছেন বলে দাবি। ভারত পাকিস্তানকে তিনিই আটকেছেন বলে দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত পাক সংঘাত আটকাতে পেরে গর্বিত বলে দাবি। সংঘাত না থামলে বাণিজ্য বন্ধের হুঁশিয়ারি। ভারত পাক সংঘাতের আবহে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. ভারতের লড়াই জঙ্গি এবং জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ছিল। মাঝখানে জঙ্গিদের বাঁচাতে পাক সেনা চলে আসে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইটাকে নিজেদের লড়াই ভাবতে শুরু করে। পাক সেনার যা ক্ষতি হয়েছে তার দায়ভার তাদেরই, জানালেন ডিজিআর অপারেশনস AK भारती। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। অপারেশন সিঁদুরে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। BSF এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন ডিজি মিলিটারি অপারেশনস রাজীব খায়। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर
बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। ভারতের আঘাতে পাকিস্তানের এয়ারবেস ক্ষতিগ্রস্ত, ভিডিও প্রকাশ করে জানালেন ডিজি এয়ার অপারেশনস একে ভারতী। This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. পাকিস্তানের পাপের ঘোড়া পূর্ণ হয়েছে, অ্যাশেজ সিরিজ প্রসঙ্গ তুলে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দাবি করলেন ডিজি मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घायल। पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। জিজি এয়ার অপারেশনস একে ভারতের মতে নতুন সমরাস্ত্রের সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পুরনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও দারুণ কাজ করেছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে এক দশক ধরে সরকার যে বাজেট এবং পরিকাঠামো বানিয়ে দিয়েছে তার জন্য। I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. শান্তির বার্তা দিলেন নতুন পোপ চতুর্দশ লিও। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরে 8ই মে নতুন পোপ নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়। তারপরে এই রবিবার সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে সমবেত জনতার সামনে প্রথমবার বার্তা দেন নতুন পোপ। ইউক্রেনের শান্তি প্রতিষ্ঠা, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং হামাসের হাতে বন্দী সমস্ত ইসরায়েলি বন্দী মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বিরতিকেও সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্বজুড়ে যাতে শান্তি নেমে আসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।